Good morning guys. Tayo guys. Yan yung mga dates. Tapos dito dates garden. Tapos dito yung wall. Papunta doon. May isang bahay doon, no? Pwede magtambay. Tapos dito mga lumang bahay. Ang bago. Diyan. Tapos yun. Miswa. Hindi pa tapos yung design nila dito guys. So, lagyan pa yan ng ilaw. Para maganda sa gabi. Yan yung Arabic ng Niswa. Ha? Ayan o, Niswa. Okay, thank you for watching guys. God bless us all guys. Bye bye. Thank you Lord. Ooh. Pawis na.